الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پارہ نمبر 25۔ پارہ 25 کا نام الیہ یرد ہے۔ یہ الفاظ سورۃ الفصلت کی آیت 47 سے لیے گئے ہیں۔ اس پارے میں 5 سورتوں کے حصے شامل ہیں۔ سورۃ الفصلت آیت 46 سے 54، سورۃ الشورى مکمل، سورۃ الزخرف مکمل، سورۃ الدخان مکمل، سورۃ الجاثیہ مکمل۔ تفاسیر کے ماخذ: تفسیر ابن کثیر، تفہیم القرآن، معارف القرآن، روح المعانی، تفسیر طبری، تفسیر قرطبی، تفسیر جلالین۔ یہ تمام صورتیں مکی ہیں اور حوامیم کے گروہ سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی حامیم سے شروع ہونے والی صورتوں کا گروہ جو سورۃ غافر سے شروع ہوتا ہے۔ سورۃ الفصلت آیت 46 سے 54۔ سورۃ الفصلت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 54 آیات پر مشتمل ہے۔ اسے حامیم السجدہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں آیت سجدہ ہے، آیت 37۔ پارہ 25 سورۃ الفصلت کی آیت 46 سے شروع ہوتا ہے۔ یہ سورت کی آخری 9 آیات ہیں جو انتہائی گہرے مضامین پر مشتمل ہیں۔ ان آیات کا مرکزی موضوع اعمال کا بدلہ، علم غیب، انسانی نفسیات، قرآن کا چیلنج اور سب سے آخر میں قرآن کریم کی عظیم ترین سائنسی آیت۔ موضوع اول، ہر عمل کا پورا بدلہ، انصاف الہی۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ ترجمہ: جو نیک عمل کرے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو برائی کرے وہ اپنے ہی اوپر کرتا ہے، اور تیرا رب بندوں پر ذرہ بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے کامل عدل کا اعلان ہے۔ ظلام صیغہ مبالغہ ہے، یعنی اللہ ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ہر نیکی کا پورا اجر ملے گا اور ہر برائی کا نتیجہ بھی، چاہے دنیا میں نظر نہ آئے، آخرت میں ضرور ملے گا۔ اس آیت میں ایک بنیادی اسلامی عقیدہ بیان ہوا ہے۔ انسان خود اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، کوئی دوسرا اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ ذاتی جواب دہی کا اصول ہے جو اسلامی اخلاق کی بنیاد ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ یہ جملہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عدل مطلق ہے، وہ نہ ثواب میں کمی کرے گا نہ بغیر جرم سزا دے گا۔ دنیا میں جو نظر نہ آئے، آخرت میں ضرور ظاہر ہوگا۔ موضوع دوم، علم قیامت صرف اللہ کو ہے۔ الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ۔ ترجمہ: اسی کی طرف قیامت کا علم لوٹایا جاتا ہے، اور کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا، نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم میں ہوتا ہے۔ پارہ 25 کا نام الیہ یرد اسی آیت کے پہلے الفاظ سے ماخوذ ہے۔ قیامت کا وقت مطلقاً اللہ کے علم میں ہے، کوئی نبی، فرشتہ یا ولی نہیں جانتا۔ پھل کا پھوٹنا، حمل کا قرار پانا، یہ سب اللہ کے علم محیط کی دلیل ہے۔ علم غیب صرف اللہ کی صفت ہے۔ من اکمامہا یعنی غلاف سے، یہ اللہ کے علم کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ سب سے چھوٹی پوشیدہ تخلیق کا بھی اللہ کو مکمل علم ہے۔ قیامت کا ذکر یہاں اس لیے اہم ہے کہ مشرکین مکہ قیامت کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دن ضرور آئے گا، اور اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کوئی ٹال نہیں سکتا۔ موضوع سوم، مصیبت میں اللہ کو یاد کرنا اور نعمت میں بھول جانا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ ترجمہ: اور جن کو وہ پہلے پکارتے تھے وہ سب ان سے گم ہو گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ان کے لیے کوئی پناہ نہیں۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط۔ ترجمہ: انسان بھلائی مانگتے مانگتے نہیں تھکتا، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو بالکل مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي۔ ترجمہ: اور اگر ہم اسے کسی تکلیف کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو کہتا ہے یہ تو میرا ہی حق تھا۔
یہ آیات انسانی نفسیات کا کامل تجزیہ ہے۔ تکلیف میں صرف اللہ یاد آتا ہے، راحت میں غرور آ جاتا ہے۔ یہی وہ کمزوری ہے جس سے مومن کو ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے۔ انسان کی یہ فطری کمزوری ہے کہ مصیبت میں اللہ کو پکارے اور خوشحالی میں سمجھے کہ یہ اس کی اپنی قابلیت کا پھل ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر گزار رہے۔ ھذا لی، یہ جملہ تکبر کی علامت ہے۔ یہی بیماری قارون کو لے ڈوبی۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے اپنے علم سے ملا ہے، حالانکہ ہر نعمت اللہ کا فضل ہے، اپنی قابلیت نہیں۔ موضوع چہارم، قرآن کا چیلنج۔ ارأیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بہ من اضل ممن هو فی شقاق بعید۔ ترجمہ، بھلا دیکھو تو اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے اور پھر تم نے اس کا انکار کیا تو اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو دور کی مخالفت میں پڑا ہو؟ یہ کفار مکہ کو ایک دو ٹوک چیلنج ہے۔ سوچو، اگر قرآن واقعی اللہ کا کلام ہو اور تم نے انکار کیا تو تمہاری گمراہی کا کوئی علاج نہیں۔ یہ آیت ہر دور کے قرآن کے منکرین کو چیلنج کرتی ہے۔ موضوع پنجم، کائنات اور نفس انسانی میں اللہ کی نشانیاں۔ سورت کی سب سے عظیم آیت، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ترجمہ، ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور ان کی اپنی ذات میں بھی دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ یہ قرآن حق ہے۔ یہ قرآن کریم کی عظیم ترین سائنسی پیشن گوئیوں میں سے ایک آیت ہے۔ آفاق سے مراد کائنات کے مختلف گوشے، آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، اور انفس سے مراد انسانی جسم اور روح کی اندر کی حقیقتیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آنے والے زمانوں میں یہ نشانیاں مزید واضح ہوتی جائیں گی۔ یہ آیت ماڈرن سائنس کے حیرت انگیز انکشافات کی پیشن گوئی تھی۔ خلائی تحقیق یعنی آفاق اور طب جدید یعنی انفس، انسانی جسم کا مطالعہ، دونوں اللہ کی قدرت کی گواہی دے رہے ہیں۔ جتنی سائنس ترقی کرتی ہے، قرآن کی صداقت اتنی ہی روشن ہوتی ہے۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، یہ ضمیر قرآن کی طرف ہے۔ کائنات کا ہر انکشاف قرآن کو سچا ثابت کرتا ہے۔ ماڈرن سائنس کی ہر نئی دریافت دراصل قرآن کی آیات کی عملی تصدیق ہے۔ سنریہم میں سین مستقبل کے لیے ہے، یعنی آنے والے زمانوں میں یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ 1400 سال پہلے جو نشانیاں نظر نہ آتی تھیں وہ آج خلائی تحقیق، علم اجنہ، نیورو سائنس اور دیگر علوم کی صورت میں سامنے آ رہی ہیں۔ موضوع ششم، آخری آیت، اللہ کا احاطہ سب کو ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ ترجمہ، خبردار، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں شک میں ہیں۔ خبردار، وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ بکل شیء محیط، اللہ کا احاطہ علمی اور قدرتی دونوں اعتبار سے ہے۔ یہ سورت کا حسن ختام ہے۔ جو شک میں ہیں وہ یاد رکھیں، اللہ سب کو گھیرے ہوئے ہے، کچھ بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ سورۃ الشورى، سورۃ الشورى مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 53 آیات ہیں۔ اس کا نام آیت 38 کے لفظ شورى سے ماخوذ ہے۔ یہ حوامیم میں سے ایک منفرد سورت ہے کیونکہ اس میں 2 مقامات پر مقطعات آئے ہیں۔ پہلے حامیم اور پھر عین سین قاف، یہ قرآن کریم میں منفرد ہے۔ موضوع اول، رزق کی حکمت اور توکل۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔ ترجمہ، اور اگر اللہ اپنے بندوں کو فراخ رزق دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے، لیکن وہ ایک اندازے سے جو چاہتا ہے اتارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تنگی میں بھی حکمت رکھی ہے۔ اگر تمام لوگوں کو وسیع رزق دیا جاتا تو ان میں سرکشی اور فتنہ و فساد پھیل جاتا۔ رزق کی تقسیم مکمل طور پر اللہ کی مشیت پر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس بندے کے لیے کیا بہتر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر کائنات کا ایک اہم پہلو بیان کیا گیا ہے۔ رزق کی کمی و بیشی دونوں آزمائش ہیں۔ انسان کا دینداری میں قائم رہنا اسی پر موقوف ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ سے رابطہ رکھے۔
اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ مالداری ہمیشہ نعمت نہیں ہوتی اور غریبی ہمیشہ عذاب نہیں، دونوں حالتوں کا مدار اللہ کی حکمت پر ہے۔ بندے کو چاہیے کہ رزق کے معاملے میں قناعت اختیار کرے۔ موضوع دوم، بارش کی نعمت اور رحمت الہی۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ۔ ترجمہ، اور وہی ہے جو مایوسی کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے۔ آیت 28۔ یہ آیت ذکر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد و بے حساب ہے۔ جب بندے نا امید ہو جاتے ہیں تبھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ بارش صرف پانی نہیں بلکہ رحمت کی علامت ہے۔ موضوع سوم، مصائب انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ ترجمہ، اور تمہیں جو مصیبت بھی پہنچی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر فرماتا ہے۔ آیت 30۔ امام ابن کثیر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ سب سے زیادہ امید افزا آیت یہی ہے، کیونکہ اس میں واضح ہے کہ اگر گناہوں کا نتیجہ ملتا ہے تو اللہ بھی بہت سے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھے، تو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی عدل و انصاف کا اعلان ہے۔ ہر تکلیف اعمال کا بدلہ ہے، لیکن درگزر اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ موضوع چہارم، سمندر میں جہاز چلانا نعمت الہی۔ ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالاعلام۔ ترجمہ، اور اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں پہاڑوں جیسے چلنے والے جہاز ہیں۔ آیت 32۔ یہ جہاز اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ہوا روک کر جہازوں کو ٹھہرا دے، یہ اس کی کامل قدرت کا بیان ہے۔ جدید سائنس کی روشنی میں یہ آیت بحری سفر کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ موضوع پنجم، مومنین کی صفات۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقا۔ ترجمہ، تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور پائیدار ہے۔ آیت 36۔ آیت 37 سے 39 میں مومنین کی 7 اہم صفات بیان ہوئی ہیں۔ 1، کبیرہ گناہوں سے پرہیز کریں۔ 2، جب غصہ آئے تو معاف کر دیں۔ 3، اپنے رب کا حکم مانیں اور نماز قائم کریں۔ 4، آپس میں مشورے سے یعنی شورا سے کام کریں۔ 5، جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کریں۔ 6، ظلم ہو تو مزاحمت کریں۔ 7، برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، لیکن معاف کرنا افضل ہے۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد شورا یعنی باہمی مشاورت ہے، نہ آمریت، نہ اجتماعی بے ہنگم ہجوم، بلکہ باوقار اور اصولی مشاورت۔ یہ اسلامی جمہوریت کی اصل روح ہے۔ موضوع چھٹا، وحی کی 3 اقسام۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء۔ ترجمہ، کسی بشر کی مجال نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج کر۔ وحی کی 3 اقسام ہیں۔ 1، الہام، دل پر ڈالنا۔ 2، پردے کے پیچھے سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام۔ 3، فرشتے کے ذریعے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ ترجمہ، اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف اپنے حکم سے ایک روح وحی کی، تم نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے نہ ایمان کیا ہے۔ آیت 52۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اعلان ہے کہ قرآن کا علم مکمل طور پر اللہ کی طرف سے ہے، یہ ذاتی محنت یا انسانی تجربے کا نتیجہ نہیں ہے۔ سورۃ الزخرف 43۔ سورۃ الزخرف مکہ میں نازل ہوئی، 89 آیات پر مشتمل ہے۔ زخرف کا معنی ہے سونا یا زینت و آرائش۔ اس میں کفار مکہ کی اس غلط سوچ کو رد کیا گیا ہے کہ دنیاوی دولت اللہ کی خوشنودی کی علامت ہے۔ مرکزی موضوع، توحید، قرآن کی عظمت، انبیاء کی سنت اور آخرت کا انعام۔ موضوع اول، قرآن کا عظیم مقام۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ترجمہ، حامیم، اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنایا تاکہ تم سمجھو، اور یہ کتاب ام الکتاب میں ہمارے پاس ہے، بلند مرتبے والی، حکمت سے بھری ہوئی۔ آیت 4۔
किताब से मुराद लौह महफूज है। कुरान करीम अज़ल से अल्लाह के इल्म में महफूज है और ज़मीन पर इसका नुज़ूल रहमत इलाही का मज़हर है। अरबी ज़बान में नुज़ूल इसलिए था कि पहले मुतकल्लिमीन अरब थे और ये ज़बान बलागत के एतबार से सबसे बुलंद मर्तबे की थी। अलीयुन हकीम के अल्फाज से कुरान की दो सिफ़ात बयान हुईं, उलू यानी बुलंदी, यानी कोई किताब इससे बुलंद नहीं, और हिकमत यानी इसमें सरासर हिकमत है, कोई बात बेमकसद नहीं। मौजू दोम, तौहीद की दलील, आसमान व ज़मीन की तख्लीक। वलइन सअल्तहुम मन खलक़स्समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न खलक़हुनल अज़ीज़ुल अलीम। तर्जुमा, और अगर तुम उनसे पूछो कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया तो यकीनन वो कहेंगे कि उन्हें ज़बरदस्त इल्म वाले ने पैदा किया। आयत 9। ये मुशरिकीन के मुंह से उनके खिलाफ हुज्जत है। वो खुद मानते थे कि खालिक अल्लाह है, लेकिन फिर भी बुतों की पूजा करते थे। ये तनाकुज़ उनके शिर्क की बेदलीली को जाहिर करता है। मौजू तीसरा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बाप का किस्सा। वइज़ क़ाल इब्राहीमु लिअबीही व क़ौमिही इन्ननी बराउम मिम्मा ताबुदून। तर्जुमा, और जब इब्राहीम ने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, बेशक मैं उनसे बरी हूं जिनकी तुम इबादत करते हो। आयत 26। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुत परस्ती से इजहार बरात अहले ईमान के लिए नमूना है। आयत 28 में कलिमतम बाक़ियतन से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा है, जो ज़ुर्रियत इब्राहीम में क़यामत तक बाकी रहेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत यही थी कि बातिल से बरात का ऐलान करें। कुरैश इब्राहीम के वारिस होने का दावा करते थे, लेकिन उनका शिर्क इब्राहीम की सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ था। मौजू चहारम, दुनियावी दौलत धोखा है। वलौला अन यकून अन्नासु उम्मतन वाहिदतन लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमानि लिबुयूतिहिम सुक़ुफ़म मिन फ़िद्दतिन। तर्जुमा, और अगर ये न होता कि तमाम लोग एक ही उम्मत बन जाएं, तो जो रहमान का इनकार करते हैं हम उनके घरों की छतें चांदी की बना देते। आयत 33। ये आयत वाज़ेह करती है कि दुनियावी दौलत अल्लाह के नज़दीक इतनी हक़ीर है कि अगर कुफ़ार को सब कुछ दे दिया जाता तो सब काफिर हो जाते। दीन की कदर दौलत से 1000 दर्जे बलातर है। मौजू पंजुम, शैतान बदतरीन साथी। वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमानी नुक़य्यिद लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन। तर्जुमा, और जो रहमान के ज़िक्र से आंखें फेर ले हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, बस वही उसका साथी बन जाता है। ये अजीम तंबीह है। अल्लाह के ज़िक्र से गफलत शैतान की दोस्ती को दावत देती है। आयत 38 में बताया गया कि क़यामत के दिन ये शैतान कहेगा कि काश मेरे और तेरे दरमियान मशरिक़ व मग़रिब जितनी दूरी होती, यानी आखिरत में साथी साथी को धुतकारेगा। मौजू शशुम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा और अक़ीदा तौहीद। वलम्मा दुरिब इब्नु मरियम मसलन इज़ा क़ौमुका मिन्हु यसिद्दून। तर्जुमा, और जब इब्ने मरियम की मिसाल बयान की गई तो आपकी कौम उससे शोर मचाने लगी। आयत 57। पस मंज़र, जब आयत नाजिल हुई कि मुशरिकीन और उनके माबूद जहन्नम में जाएंगे तो इब्ने ज़िबरा ने कहा, ईसा मसीह को भी पूजा जाता है तो क्या वो भी जहन्नम में जाएंगे? इस पर ये आयत नाजिल हुईं। इब्ने ज़िबरा का एतराज़ गलत था क्योंकि वो आयत सिर्फ बुतों के बारे में थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। उन्होंने कभी अपनी पूजा का हुक्म नहीं दिया। आयत 63 में ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह मेरा रब है और तुम्हारा रब, बस उसी की इबादत करो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल से साबित होता है कि किसी नबी की तालीमात को तोड़ मरोड़ कर शिर्क की बुनियाद नहीं बनाया जा सकता। इस्लाम का तौहीदी अक़ीदा तमाम अंबिया की मुश्तरका दावत है। मौजू हफ्तुम, जन्नत का नक्शा और अहले जन्नत। या इबादी ला खौफुन अलैकुमुल यौम वला अंतुम तहज़नून। तर्जुमा, ए मेरे बंदो, आज तुम पर न कोई खौफ है न तुम गमगीन होगे। आयत 68। ये अल्लाह ताला का अपने मोमिन बंदों से खिताब है। आयत 70 से 73 में जन्नत की नेमतें बयान हुईं। सोने के थाल और प्याले, जो दिल चाहे और आँख को भाए सब मिलेगा, और तुम इसमें हमेशा रहोगे, अबदी इत्मीनान का वादा। मौजू हश्तुम, जहन्नम का मंजर। इन्नल मुजरिमीन फ़ी अज़ाबि जहन्नम खालिदून। तर्जुमा, बेशक मुजरिम जहन्नम के अज़ाब में हमेशा रहेंगे। आयत 77।
जहन्नमी फरिश्ते से इल्तिजा करेंगे, ए मालिक, तेरा रब हमें ख़त्म कर दे। मालिक जवाब देगा, तुम इसी में रहोगे। ये आयात इंतहाई रक्कत अंगेज़ हैं। मौत की तमन्ना होगी लेकिन मौत ना आएगी। ये अज़ाब की शिद्दत का इजहार है। मौजू नहम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आखिरी खिताब। फ़दरहुम यख़ूदू वयलअबू हत्ता युलाक़ू यौमहुमुल्लज़ी यूअदून। तर्जुमा, बस इन्हें छोड़ दो, अपनी बेहूदगी में पड़े रहें और खेलते रहें यहाँ तक कि अपने उस दिन से जा मिलें जिसका उन्हें वादा दिया जाता है। आयत 83। आखिरी आयत 89 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली, बस इनसे मुंह फेर लो और सलाम कहो, अनकरीब वो जान लेंगे। सब्र और तवक्कुल का दर्स। सूरतुद्दुखान 44। सूरतुद्दुखान मक्का में नाजिल हुई, 59 आयात पर मुश्तमिल है। दुखान का मानी धुआं है। ये क़यामत की एक बड़ी अलामत है जो आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान में दिल की गहराई सूरतुल यासीन और चैलेंजों वाली सूरतुद्दुखान है। मौजू अव्वल, शब क़द्र में नुज़ूल कुरान। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिम मुबारकह। तर्जुमा, हामीम, इस रोशन किताब की कसम, हमने इसे एक बाबरकत रात में उतारा। आयात 1 से 3। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। तर्जुमा, इस रात में हर हिकमताना मामले का फ़ैसला किया जाता है। आयत 4। लैलतुल मुबारका से मुराद लैलतुल क़द्र है जो रमज़ानुल मुबारक में है। इस रात तमाम सालाना फ़ैसले लिखे जाते हैं। रोज़ी, मौत, आफ़ात, नेमतें, सब। ये वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। कुरान का लैलतुल क़द्र में नुज़ूल बताता है कि ये किताब महज़ इंसानी कलाम नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से बराह रास्त नाजिल शुदा है। शब क़द्र को पाना ईमान वालों के लिए अज़ीम तरीन मौका है। युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम से फ़ुक़हा ने इस्तिदलाल किया कि शब क़द्र में इबादत, दुआ और तौबा का ख़ास एहतिमाम करना चाहिए। ये रात तक़दीर के फ़ैसलों की रात है। इस रात मांगने वाले की दुआ ख़ास असर रखती है। मौजू दोवम, आसमानी धुएं की अलामत। फ़रतक़िब यौम तअतिस्समाउ बिदुख़ानिम मुबीन। तर्जुमा, बस उस दिन का इंतज़ार करो जब आसमान से ज़ाहिर धुआं आएगा। आयत 10। इब्ने कसीर ने 2 क़िराअतें बयान कीं। एक मुफस्सिरीन का कौल है ये धुआं कुरैश पर कहत के वक्त देखा गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो का कौल। दूसरा कौल ये है कि ये क़यामत से पहले एक अजीम निशानी होगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो का कौल, जो ज़्यादा राजे है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में इसे क़यामत की 10 निशानियों में ज़िक्र किया गया। मौजू सोवम, फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। वलक़द फ़तन्ना क़ब्लहुम क़ौम फ़िरऔन वजाअहुम रसूलुन करीम। तर्जुमा, और हमने उनसे पहले कौम फ़िरौन को आज़माया और उनके पास एक करीम रसूल आया। आयत 17। आयत 18, मुझ पर अल्लाह के बंदों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ। आयत 30 से 33, बनी इसराइल को निजात, समंदर का फटना, फ़िरौन का गर्क होना, बनी इसराइल को ज़मीन और आसमान की नेमतें, बागात, चश्मे, ख़ज़ाने, इज़्ज़त वाली जगहें अता हुईं। कम तरकू मिन जन्नातिं व उयून। आयत 25, फ़िरौन का अंजाम सबक अम्मेज़ है, तमाम दौलत व सल्तनत धरी रह गई। ज़ालिम हुक्मरान का यही अंजाम होता है जो इबरत का बाइस है। मौजू चहारुम, तामे जहन्नमियों, ज़क्कूम का बरख्त। इन्न शजरत ज़क्कूमी तामुल असीम। तर्जुमा, बेशक ज़क्कूम का दरख्त गुनहगार की खुराक है। आयात 43 से 44। ज़क्कूम एक दरख्त है जो जहन्नम की तह से निकलेगा। इसके फल उबलते हुए तांबे की तरह होंगे। जहन्नमी भूख की शिद्दत से इसे खाने पर मजबूर होंगे, फिर ऊपर से उबलता पानी पिया जाएगा। ये अज़ाब का मुकम्मल मंजर है। मौजू पंजुम, अहले जन्नत की खुशियाँ। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी मक़ामिन अमीन। तर्जुमा,
बेशक परहेजगार लोग अमन की जगह में होंगे। आयत 51। नेमतें, बागात, चश्मे, रेशमी लिबास, आमने सामने बैठना, हूरे आइन, खूबसूरत आँखों वाली हूरें और सबसे बा इनाम। ला यदूक़ून फ़ीहा इल्लल मौततल ऊला, मौत का जायका नहीं, अबदी ज़िंदगी। सूरतुल जाथिया 45। सूरतुल जाथिया मक्का में नाजिल हुई 37 आयात पर मुश्तमिल है। जाथिया का मानी घुटनों के बल बैठना है। आयत 28 में क़यामत के दिन तमाम उम्मतों का ये हाल बयान हुआ है। इस सूरत को अश्शरिया भी कहते हैं। मौजू अव्वल, कायनात में तौहीद के दलाइल। इन्न फ़िस समावाति वल अर्दी लआयातिल लिलमुमिनीन। तर्जुमा, बेशक आसमानों और ज़मीन में ईमान वालों के लिए निशानियां हैं। आयत 3। वफ़ी ख़ल्क़िकुम वमा यबुस्सु मिन दाब्बतिन आयातुल लिक़ौमिन यूक़िनून। तर्जुमा, और तुम्हारी अपनी पैदाइश में और जो जानवर फैलाए गए हैं इनमें यकीन रखने वालों के लिए निशानियां हैं। आयत 4। ये आयात अहले इल्म को दावत देती हैं कि कायनात का मुतालिया तौहीद की तस्दीक का ज़रिया है। हर मखलूक अल्लाह की कुदरत की गवाह है। इन आयात की बुनियाद पर इस्लाम ने इल्म और तहक़ीक़ की तरगीब दी है। कायनात का मुतालिया कुफ्र नहीं बल्कि ईमान को मजबूत करता है। जदीद साइंस दरअसल अल्लाह की निशानियों को दरियाफ्त कर रही है। मौज़ूए दुम, शरीयत की पैरवी का हुक्म। सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिम मिनल अम्री फत्तबिअहा। तर्जुमा, फिर हमने तुम्हें दीन के मामले में एक शरीयत पर कायम किया, बस इसकी पैरवी करो। आयत 18। शरीयत का लफ्ज़ खुद कुरान में आया है, जो वाज़ेह करता है कि दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है, जिसमें इबादात से लेकर मामलात तक सब कुछ शामिल है। इस आयत से साबित होता है कि अपने नफ्स की ख्वाहिश या वो लोग नहीं जानते कि पैरवी करना गुमराही है। शरीयत की पैरवी में ही दुनिया व आखिरत की फलाह है। मौज़ूए सोम, ख्वाहिश नफ्स को माबूद बनाना सबसे बड़ा ख़तरा। अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु। तर्जुमा, क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना लिया। आयत 23। ये आयत उन लोगों के बारे में है जो सच के मुकाबले में अपनी ख्वाहिश को तरजीह देते हैं। ये बुत परस्ती से भी ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि ये पोशीदा शिर्क है। आज का इंसान अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम बन चुका है। लज्जत, शोहरत, दौलत, ये सब नफसानी खुदा बन गए हैं। इस्लाम का मुतालिबा है कि अल्लाह की मर्ज़ी को अपनी ख्वाहिश पर मुक़द्दम रखें। मौज़ूए चहारुम, दुनिया परस्तों का गलत अक़ीदा। वक़ालू मा हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया वमा युहलिकुना इल्ला दहरु। तर्जुमा, और उन्होंने कहा बस यही हमारी दुनिया की ज़िंदगी है, हम मरते और जीते हैं और हमें सिवाय ज़माने के कोई नहीं मारता। आयत 24। ये वही माद्दा परस्त फ़लसफ़ा है जो हर दौर में अल्लाह के मुनकिरों ने अपनाया। आखिरत का इनकार और सिर्फ दुनिया को सब कुछ समझना, ये जाहिलियत का बुनियादी अक़ीदा है। मौज़ूए पंजुम, क़यामत का मंज़र, घुटनों के बल। वतरा कुल्ल उम्मतिन जासियतन। तर्जुमा, और तुम हर उम्मत को घुटनों के बल देखोगे। हर उम्मत अपनी किताब आमाल की तरफ बुलाई जाएगी। आयत 28। ये हमारी किताब है जो तुम्हारे बारे में सच बोलती है, हम लिखवाते रहे थे जो तुम करते थे। जासिया का मंजर हर इंसान की बेबसी का इजहार है। उस दिन कोई रिश्ता, दौलत, इक़्तिदार काम ना आएगा, सिर्फ आमाल काम आएंगे। आयत 32 से 35 में मुनकिरीन क़यामत को जहन्नुम का अजाब। आज हम तुम्हें भूल जाएंगे जैसे तुमने उस दिन की मुलाकात को भुला दिया था। मौज़ूए शशुम, अल्लाह की हम्द, सूरत का इख्तिताम। फ़लिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दी रब्बिल आलमीन। तर्जुमा, बस अल्लाह ही के लिए है तमाम तारीफ़, जो आसमानों का रब है और ज़मीन का रब है और तमाम जहानों का रब है। वलहुल किब्रियाउ फ़िस समावाति वल अर्दी वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। तर्जुमा, और उसी के लिए है किब्रियाई आसमानों और ज़मीन में, और वही ज़बरदस्त हिकमत वाला है। आयत 37। सूरत का इख्तिताम उसी पर होता है जिस पर शुरू हुई। अल्लाह की तंज़ीह और किब्रियाई, सारा निज़ाम कायनात उसी रब्बे करीम की तरफ लौटता है।
पारा 25 हमारे लिए पैगाम। पारा 25 की 5 सूरतों से हमें आज के दौर में ये रहनुमाई मिलती है। नंबर 1, आयत आफाक, साइंस और कुरान। सनूरीहिम आयातिना फिल आफाकी वफ़ी अनफुसिहिम। आज जब खलाई तहकीक हो, जेनेटियाती साइंस हो या न्यूरो साइंस, हर तरफ कुरान की सदाकत की गवाही है। मुसलमान नौजवानों को चाहिए कि साइंस को कुरान की रोशनी में पढ़ें। नंबर 2, आमाल की जवाबदेही, आज का सबसे बड़ा सबक। मन आमिला सालिहन फली नफ्सिही। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट, कारोबार में बेईमानी, घर में बदमुआमलगी, सब का हिसाब होगा। आज ही अपना मुहासिबा करें। नंबर 3, तवक्कुल और रज़ा, रिस्क में अल्लाह की हिकमत। सूरत अश्शूरा की आयत 27 हमें सिखाती है कि मुआशी तंगी में नाशुक्री और फराखी में गुरूर दोनों गुमराही है। आज के दौर में जब महंगाई और माशी मसाइल हैं, अल्लाह पर तवक्कुल ही असल हल है। नंबर 4, शूरा, इस्लामी जमहूरियत का उसूल। आयत 38 में अम्रुहुम शूरा बैनहुम, इस्लामी निज़ाम हुकूमत की रूह है। आज मुसलमानों को अपने मामलात में बामकसद मुशावरत का कल्चर अपनाना होगा, घर से लेकर मुल्क तक। नंबर 5, कुरान से ताल्लुक़, शब क़द्र का पैगाम। सूरत अद-दुहान में शब क़द्र का जिक्र हमें याद दिलाता है रमज़ानुल मुबारक और ख़ास तौर पर अखीर अशरा में कुरान से ताल्लुक़, इबादत और तौबा का एहतिमाम फ़र्ज़ किफ़ाया नहीं बल्कि हर मुसलमान की ज़रूरत है। नंबर 6, नफ़सानी ख्वाहिश से बचो। सूरत अज-जासिया आयत 23 का पैगाम आज सबसे ज़्यादा अहम है। सोशल मीडिया, फ़ैशन, तफरीह, इन सब में नफ़सानी ख्वाहिश की पैरवी हमें अल्लाह से दूर कर रही है। दीन को ख्वाहिश पर मुक़द्दम देना ही असल ईमान है। नंबर 7, आखिरत की तैयारी, जासिया का सबक। जब तमाम उम्मतें घुटनों के बल होंगी और आमाल नामा खुलेगा, आज ही सोच लीजिए हमारा आमाल नामा कैसा है। वक्त है कि तौबा करें, नेकियां बढ़ाएं और आखिरत की तैयारी करें। नंबर 8, तौहीद, ज़िंदगी का मरकज़। सूरत अज़-ज़ुख़रुफ़ का बुनियादी पैगाम ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह बातिल से बरात और अल्लाह के लिए खालिस हो जाना ही मुसलमान की शान है। दौलत, इक़्तिदार, रिश्ते, कोई चीज़ अल्लाह के साथ शरीक नहीं। अगर ये लेक्चर मुफीद लगा तो लाइक करें, अपने अजीज़ों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा पारे का लेक्चर भी आप तक पहुँचे। अल्लाह हम सब को कुरान समझने और अमल करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।